Unboxing, tanaw unboxing. Niya. Wow, Nike bay. Nike bay. Next step. Ayaw, ikat imo. Wala ba yan? Unboxing reveal. Unboxing. Ang sulod, cellphone. Nalulo na. Hindi na may nadoy. Double-sided tape. Wala. Ang inubrihan lagi mo. Na. Tara, size 45. Tara, Tad. Okay? Bang. Oh yeah! Oh yeah! Lungo ka, Tad, oh. Siyarog ma-injured pa. Goods na!